ମୁଁ ତ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଲିଲି, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୁଥ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଛି। ଏଇଠି ମାନେ ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ବିଜେପି ବାଲା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବତାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଯିଏ ଆସିଲା ବୁଥକୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବ, ତାପରେ ଆସିକି ବତେଇକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଦି ଜଣ ରହିବେ, ବତେଇବେ, ଏମିତି ତ ହେବନି। ଏଜେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଜଣେ ରହିବ, ଆପଣ 100 ମିଟର ପରେ ରହିବେ। ତ এইভাবে টিকে বিশৃঙ্খলা খরিয়াল রোড্রে হচ্ছে এবং যে এইটি অনেক তাঁকু মু নিবেদন করুছি যে আপন মানে আজ্ঞা পুরা মানে মতদাতা আপন ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়ন্তু, স্বাধীনতা দিয়ন্তু, সে যাআন্তু, তাঁক ভোট সে ଦେଇକି আসন্তু। যে কোনসি পার্টি হন্তু কিছু অসুবিধা নেই। যে কোনসি মো পার্টির লোক হলে বি সে বাহারে রহিবে না, এইটি রহিবে। मैडम गणतंत्र महान पर्व आम कही था भोटर मानक यही पर्व में सामिल होगा केमती आप अपील करेंगे? देखंतु सांविधानिक अधिकार होची हमर भोटदान, तेणु आमे समस्त को मु अपील करुच्ची, निवेदन करुच्ची आपण माने आसंतु, मतदान साब्यस्त करंतु। एटा आपनकर सांविधानिक अधिकार एवं आपनक विधायक आपण काहाकू करिवे आपण निर्णय करंतु। मैम को जगह गलेनी एबे आउ को जगह स्थिति देखिबे? नहीं मु नुआपड़ा गलिनी, खरियाड रोड एबे आसी, तापरे मु पंचायत एरिया भीतर को जीबी, नुआपड़ार तापरे कोमना एरिया जीबी, बुलिकी देखुची कौन अच्छी। किंतु पुलिस भल अरेंजमेंट कर, प्रशासन भी भल करिछि, किंतु साधारण लोक आसिक जो माने बीजेपी दलर लोक आसिक से माने विशृंखला सृष्टि करछन्ति।